خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسے بڑے سماجی اداروں پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں جو ہماری زندگیوں کو اکثر غیر محسوس طریقے سے تشکیل دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم بات کریں گے عمر رسیدگی کے عمل کی، تعلیم کے نظام کی، خاندان کی بدلتی ہوئی شکلوں کی، مذہب کے کردار کی، اور ہاں، صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر کوشش یہ ہوگی کہ ان پیچیدہ موضوعات کے جو سب سے اہم اور دلچسپ پہلو ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ صحیح۔ مقصد یہی ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ نظام کیسے کام کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف آپ دیکھیں اعداد و شمار یا نظریات نہیں ہیں، یہ وہ قوتیں ہیں جو براہ راست متاثر کرتی ہیں کہ معاشرے میں مختلف لوگوں کو کیا مواقع ملتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی گزرتی ہیں، اور خاص طور پر عدم مساوات ہے نا، وہ کیسے ان نظاموں میں پوشیدہ ہے۔ جی بالکل، ہم دیکھیں گے کہ عدم مساوات کیسے ان میں رچی بسی ہوئی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی تبدیلی جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لوگ زیادہ عمر پا رہے ہیں۔ یہ تو ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پچھلے کوئی 70 سالوں میں دنیا کی اوسط عمر 23 سے بڑھ کر 30 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جی، اور اندازہ ہے کہ یہ رجحان جاری رہے گا۔ امریکہ میں تو یہ اور بھی زیادہ واضح ہے۔ ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور ساتھ ہی شرح پیدائش بھی کم ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح کا ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہے۔ جیسے جیسے معاشرے ترقی کرتے ہیں، بہتر صحت اور خوراک ملتی ہے تو اموات کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر خاندان بھی چھوٹے ہونے لگتے ہیں، مطلب کم بچے پیدا کرنے کا رجحان بڑھتا ہے۔ تو امریکہ میں بھی یہی ہوا؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر امریکہ میں اوسطاً ایک خاتون کے بچوں کی تعداد 1950 کے دہائی کے مقابلے میں تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن یہ عمر رسیدگی صرف آبادیاتی تبدیلی تو نہیں، اس کے حیاتیاتی پہلو بھی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، جسے سینیسنس یا بڑھاپے کا عمل کہتے ہیں، اس کی بھی مختلف تھیوریز ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ کچھ نظریات کے مطابق یہ وقت کے ساتھ خلیات میں جو نقصانات جمع ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایرر تھیوریز کہتے ہیں انہیں۔ جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ جسم کا ایک طے شدہ پروگرام ہے، پروگرامنگ تھیوریز، مطلب جسم ایک خاص وقت کے بعد خود ہی بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ اور وہ کمپریشن آف موربیڈیٹی والی بات؟ ہاں، وہ بھی ایک دلچسپ تصور ہے کہ امیر ممالک میں لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ نسبتاً صحت مند گزارتے ہیں۔ صحیح۔ اور بیماریاں زیادہ تر زندگی کے آخری حصے میں، مطلب تیزی سے آتی ہیں۔ لیکن عمر رسیدگی صرف حیاتیاتی یا آبادیاتی مسئلہ تو نہیں ہے، اس کا ثقافتی اور سماجی پہلو بھی تو ہے۔ بہت اہم ہے۔ ایج اسٹریٹیفیکیشن کا تصور اسی بارے میں ہے کہ معاشرے میں طاقت، دولت، مراعات، یہ سب عمر کے لحاظ سے کیسے تقسیم ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا کہ بوڑھے افراد کمزور سمجھے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ زرعی معاشروں میں دیکھیں تو بزرگوں کا تجربہ، ان کی جمع شدہ دولت، ان کی بڑی اہمیت تھی۔ اچھا۔ وہاں تو جیرونٹوکریسی یعنی بزرگوں کی حکمرانی بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن صنعتی معاشروں میں صورتحال بدل گئی۔ جی بالکل بدل گئی۔ جہاں آمدنی کا زیادہ تر انحصار کام پر ہے، وہاں ایجزم یعنی عمر کی بنیاد پر تعصب وہ عام ہو سکتا ہے، جس سے بوڑھے افراد کے لیے روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ امریکہ میں 65 سال سے زیادہ عمر کے بہت کم لوگ کل وقتی ملازمت کرتے ہیں۔ اور ریٹائرمنٹ، وہ بھی ایک چیلنج بن جاتا ہوگا۔ ہاں، وہ صرف مالی چیلنج نہیں ہوتا، وہ شناخت کا بحران میں پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں لوگوں کی پہچان ان کے کام سے بہت جڑی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر کیئر گیونگ یعنی دیکھ بھال کا بوجھ ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو اکثر خواتین پر آتا ہے، چاہے وہ اپنے شریک حیات کی دیکھ بھال کر رہی ہوں یا والدین کی، اور اس سے وہ سماجی طور پر تنہا بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہوئی عمر رسیدگی کی۔ اب اگر ہم آبادی کی مجموعی صحت کو دیکھیں تو اسے کیسے ناپا جاتا ہے؟ کیا خاص اشارے ہیں جن کا ذکر ذرائع میں ہے؟ جی، کچھ بنیادی پیمانے ہیں جو ایک بڑی تصویر دکھاتے ہیں، جیسے متوقع عمر یعنی لائف ایکسپیکٹنسی۔ اچھا، اس میں کیا رجحانات ہیں؟ امریکہ میں دیکھیں تو خواتین مردوں سے زیادہ جیتی ہیں، اور سفید فام افراد کی اوسط عمر سیاہ فام افراد سے زیادہ ہے۔ یہ فرق ظاہر ہے صحت کی سہولیات تک رسائی اور معیار زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اور شرح پیدائش کا آپ نے پہلے ذکر کیا،
क्या उसमें भी सामाजिक ग्रोहों में फर्क है? जी हाँ, नस्ली ग्रोहों में फ़र्क पाया जाता है। मसलन हिस्पानिवी अमरीकी ख़वातीन में शरह पैदाइश दूसरे ग्रोहों के मुकाबले में ज़्यादा है। सही। इसी तरह शरह अमवात यानी मॉर्टेलिटी रेट्स भी एक अहम निशाना है, ख़ासतौर पर बच्चों की शरह नौमात, इन्फेंट मॉर्टेलिटी। इसमें क्या सूरत हाल है? ये तशवीशनाक है। अमेरिका में सियार फार्म बच्चों की शरह अमवात सफ़ेद फार्म बच्चों से दोगुनी है। दोगुनी? ये तो बहुत ज़्यादा है। जी। और ये गुर्बत और मेयारी तिब्बी देखभाल तक जो नाहमवार असाई है, उन जैसे मसाइल की तरफ इशारा करती है। और बीमारियों की शरह यानी मॉर्बिडिटी, क्या इस पर भी ऐसे ही समाजी अवामिल असरअंदाज होते हैं? यकीनन बीमारी की शरह पर जीनियात का असर तो होता ही है, माहौल का भी, जैसे आलूदा इलाकों के करीब रहना। लेकिन समाजी अवामिल? उनका बहुत गहरा असर होता है। तनाव, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा उनसुर है। हार्वर्ड के माहिर उमरानियात हैं डेविड विलियम्स, उनकी तहकीक ये बताती है कि नस्ल परस्ती का सामना करने से अफ्रीकी अमरीकियों में तनाव से मुताल्लिक बीमारियां जैसे दिल की बीमारी वो बढ़ जाती हैं। यानी समाजी नाइंसाफी ब्राहे रास्त जिस्मानी सेहत को मुतासिर करती है। बिल्कुल, गोया आपका समाजी माहौल आपकी सेहत का तयन करने में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो उम्र और सेहत के बाद अब तालीम की तरफ आते हैं। ये भी हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम कई साल स्कूल में गुजारते हैं। जी बिल्कुल। तालीम का मकसद सिर्फ वो किताबें पढ़ना या हकायक सीखना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तालीम का निज़ाम हमें माशरती अक़दार, उसूल, रवैये, ये सब भी सिखाता है। तारीखी तौर पर तो शायद ये सिर्फ अमीरों के लिए था। हाँ, तारीखी तौर पर तो तालीम एक इस्तेहकाक थी अमीर तबके के लिए, लेकिन जदीद माशरों में इसे एक बुनियादी हक समझा जाता है। अमेरिका में जैसे हॉरिस मेन थे, उन जैसे मुस्लिहीन ने सबके लिए रियासती स्कूलों पर बहुत जोर दिया। तो अमेरिका में अभी तालीमी निज़ाम कैसा है? मतलब ज़्यादातर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ज़्यादातर तकरीबन 87% वो पब्लिक स्कूलों में जाते हैं। अच्छा। कुछ प्राइवेट स्कूलों में जो अक्सर मजहबी होते हैं, और बहुत थोड़े से कोई 3% वो होम स्कूलिंग करते हैं। और 12वीं के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी? जी, पोस्ट सेकेंडरी तालीम। लेकिन इसकी फीस अक्सर तलबा को खुद उठानी पड़ती है, और ये बहुतों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। तभी शायद अमेरिका में सिर्फ 1/3 बालगों के पास बैचलर डिग्री है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या तालीम वाकई मौके बराबर करने का जरिया बनती है? एक नजरिया है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। वो कहता है कि तालीम के कई अहम काम हैं। जी, मैनिफेस्ट फंक्शंस जिन्हें कहते हैं। हाँ, जैसे बुनियादी इल्म सिखाना, समाजी अख्तार मुंतकिल करना, लोगों को मुआशरे में जम करना, नई इजादात करना और काम के लिए तैयार करना। जी, ये सब इसके जाहिर मकासद हैं, लेकिन इसके कुछ गैर इरादी या पोशीदा नताइज भी हैं, लेटेंट फंक्शंस। वो क्या हैं? जैसे स्कूल हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है, अथॉरिटी का एहतराम सिखाता है। ये चीजें फिर काम की जगह पर कारामद होती हैं। अच्छा, ये तो फैक्ट्री मॉडल वाली बात हो गई। कुछ उसी तरह ही समझ लें। और ये वालिदैन के लिए बच्चों की देखभाल का काम भी करता है ना? और समाजी ताल्लुकात बनाने का मौका भी देता है, दोस्तियां, रिश्ते वगैरह। लेकिन एक दूसरा नजरिया है सोशल कॉन्फ्लिक्ट थियरी। वो तो कहता है कि तालीमी निज़ाम असल में समाजी अदम मसावात को कम करने के बजाय बढ़ावा देता है। क्या ये बात दुरुस्त है? शवाहिद तो बदकिस्मती से इसी तरफ इशारा करते हैं कि मौके बराबर नहीं है। मतलब ये कि अमेरिका में अमीर खानदानों के बच्चों का कॉलेज जाने का इम्कान गरीब खानदानों के बच्चों से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ पैसा? पैसा एक बहुत बड़ी वजह है। स्कूलों की फंडिंग का तरीका देखें। ज्यादातर पैसा मकामी प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। तो इसका मतलब हुआ कि अमीर इलाकों के स्कूलों के पास वसाइल कहीं ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, और तहकीक से ये साबित भी हुआ है कि जिन स्कूलों को ज्यादा फंडिंग मिलती है, उनके तलबा बड़े होकर ज्यादा कमाते हैं। तो ये सिर्फ काबिलियत या मेहनत की बात नहीं रही फिर? ऐसा नहीं लगता। और ये सिर्फ पैसे की बात भी नहीं। एक फ्रांसीसी माहिर उमरानियात हैं, पियर बोर्दियो। उन्होंने सकाफती सरमाया यानी कल्चरल कैपिटल का तस्वुर पेश किया। सकाफती सरमाया वो क्या होता है? इसका मतलब है कि अमीर वालिदैन अपने बच्चों को वो इल्म, ज़बान के अंदाज, रवैये वो सब सिखा देते हैं जो स्कूल में कामयाबी के लिए मददगार होते हैं। अच्छा, जैसे
वसी ज़ख़ीरा अल्फाज या कॉलेज जाने की तवक्कुआत। जी बिल्कुल, ये एक इजाफी फायदा है जो गरीब बच्चों को अक्सर नहीं मिलता, चाहे वो कितने ही ज़हीन क्यों ना हो। और क्या नस्ली बुनियादों पर भी फ़र्क नज़र आता है? जी बिल्कुल नज़र आता है। तहकीक बताती है कि स्याह फार्म तलबा को चाहे उनके टेस्ट स्कोर बराबर ही क्यों ना हो, सफ़ेद फार्म असातिज़ा की तरफ से गिफ्टेड प्रोग्राम्स के लिए कम मुंतखब किया जाता है। ये तो तासुब हुआ। जी, और ट्रैकिंग का निज़ाम, यानी तुलबा को मुख्तलिफ तालीमी रास्तों पर डालना, वो भी अक्सर पहले से मौजूद अदम मिसावात को और पुख्ता कर देता है। अच्छा, अक़लियती तुलबा, ख़ास तौर पर लड़कों को नज़्म व ज़ब्त की मामूली खिलाफ वर्जी पर ज़्यादा सख्त सज़ाएं मिलती हैं, जैसे स्कूल से मौतली। ये तो स्कूल टू प्रिजन पाइपलाइन वाली बात हो गई जिसका जिक्र होता है। बदकिस्मती से कुछ ऐसा ही है, जहां स्कूल के मसाइल बच्चों को आगे चलकर मुजरिमाना निज़ाम की तरफ धकेल सकते हैं। और वो मेयारी टेस्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स, उन पर भी तो इतराजात हैं। हाँ, उन पर सकाफती तासुब का इल्ज़ाम लगता है, यानी वो अक्सर अक्सरियती सफ़ेद फार्म मुतवस्सत तबके के तजुर्बात और इल्म पर मबनी होते हैं, जो दीगर ग्रोहों के तुलबा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो खुलासा ये कि तालीम का निज़ाम जो बराबरी का वादा करता नज़र आता है, हकीकत में कई सतहों पर अदम मुसावात को बरकरार रख सकता है, बल्कि बढ़ा भी सकता है। जी, ऐसा लगता है। ये वाकई गौरतलब बात है। अच्छा, अब हम अपनी गुफ्तगू के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ख़ानदान, मजहब और सेहत का निज़ाम शामिल है। ख़ानदान, ये तो एक बुनियादी इकाई है। क्या इसकी कोई मखसूस लाइफ साइकिल होती है? हाँ, एक अमूमी खाका बयान किया जा सकता है, जैसा कि ज़राए में भी है। ये रग़बत यानी कॉर्पशिप से शुरू होता है। रग़बत? जी, यानी ताल्लुकात का आगाज़। अमेरिका में तो रोमानवी मोहब्बत पर बहुत जोर है। सही। मगर दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर अपने जैसे समाजी पसे मंज़र, होमोगैमी जिसे कहते हैं, या अपने इर्द गिर्द के लोगों, प्रोपिनक्विटी, उनसे ही ताल्लुकात उस्तवार करते हैं। अच्छा, फिर शादी? जी, फिर शादी आती है। हालांकि अब शादी की शरह कम हो रही है और लोग देर से शादी कर रहे हैं। और तलाक के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो शरह बढ़ रही है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि 1970 और 80 की दहाई में नो फॉल्ट कवानीन के बाद तलाक की शरह बढ़ी थी, लेकिन अब खास तौर पर तालीम याफ्ता तबके में ये कम हो रही है। ये तो गैर मुतवक्का है। जी, फिर बच्चों की परवरिश का मरहला आता है। अब खानदान छोटे हो गए हैं और बच्चों की परवरिश बहुत महंगी भी हो गई है। हाँ, सुना है बहुत खर्चा आता है। जी, एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में एक बच्चे की 18 साल तक की परवरिश पर $2 लाख से ज्यादा खर्च आता है। ओह खुदाया। और एक अहम तब्दीली ये है कि शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों की शरह काफी बढ़ गई है, तकरीबन 40%, खास तौर पर कम तालीम याफ्ता खवातीन में। और फिर जिंदगी के आखिरी मरहले? जी, लॉन्च स्टेज है, जब बच्चे घर छोड़ते हैं, फिर दादा दादी बनना और कुछ लोगों के लिए सैंडविच जनरेशन का हिस्सा बनना। सैंडविच जनरेशन? हाँ, यानी अपने बूढ़े वालिदैन और अपने बच्चों दोनों की बेवक्त देखभाल करना। ये काफी दबाव वाला काम हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन क्या खानदान की रिवायती तस्वीर अब भी मुकम्मल है? ज़राए तो कहते हैं कि खानदान की शक्लें बहुत बदल गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। अब हम जिन्स परस्त शादियां कानूनी हैं, बहुत से जोड़े बे औलाद रहने का इंतखाब करते हैं। सिंगल पेरेंट खानदान बहुत आम है, खास तौर पर स्याह फार्म कम्युनिटी में। और वो बगैर शादी के साथ रहना? हाँ, कोहेबिटेशन बहुत आम है और ब्लेंडेड फैमिलीज भी हैं, जहाँ तलाक या ब्योगी के बाद लोग दोबारा शादी करते हैं और पिछली शादियों के बच्चे साथ रहते हैं। तो खानदान का तस्वुर बहुत वसी हो गया है। सही। खानदान के साथ साथ मजहब की एक अहम समाजी इदारा है। एमाइल दरखईम का जिक्र आता है, जिन्होंने मुक़द्दस सेक्रेड और आम प्रोफेन चीज़ों में फ़र्क किया। उनके ख्याल में मजहब का क्या किरदार है? दरखईम के मुताबिक मजहब समाजी हम आहंगी, सोशल कोहेजन पैदा करता है। मुश्तरका अकायद और रसूमात लोगों को आपस में जोड़ते हैं। अच्छा। ये समाजी कंट्रोल का जरिया भी है, अखलाकी रहनुमाई फराहम करता है और जिंदगी को मानी और मकसद देता है। ये बहुत बुनियादी इंसानी ज़रूरियात पूरी करता है। लेकिन क्या मजहब का हमेशा मुस्बत किरदार रहा है? कार्ल मार्क्स का नजरिया तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। जी हाँ, मार्क्स ने तो मजहब को अवाम की अफ्यून करार दिया था। अफ्यून? क्यों?
ان کا خیال تھا کہ یہ طاقتور طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور سماجی عدم مساوات کو جواز فراہم کرتا ہے۔ مثلاً بادشاہوں کا خدائی حق حکمرانی یا تقدیر کا تصور جو لوگوں کو اپنی خراب حالت کو قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اسے بدلنے سے روکتا ہے۔ تاریخی طور پر مذہب کو نسلی اور صنفی عدم مساوات کو صحیح ٹھہرانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بائبل میں ہوا کا کردار یا غلامی کا جواز یہ مثالیں ہیں۔ لیکن کیا مذہب سماجی تبدیلی کی قوت بھی بن سکتا ہے؟ یقیناً، اس کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ جیسے کویکرز تھے، انہوں نے غلامی کے خاتمے اور خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ اور امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ؟ بالکل، اس میں سیاہ فام چرچ اور رہنماؤں جیسے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا کلیدی کردار تھا۔ تو مذہب دونوں طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ استحکام بھی لا سکتا ہے اور تبدیلی کا محرک بھی بن سکتا ہے۔ امریکہ میں مذہب کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ کیا لوگ اب بھی بہت مذہبی ہیں؟ مذہب اب بھی بہت سے امریکیوں کے لیے اہم ہے، کوئی 70% بالغ اسے اہم سمجھتے ہیں، لیکن سیکولرائزیشن یعنی مذہب کی اہمیت میں کمی کا رجحان بھی واضح ہے، خاص طور پر نوجوان نسل میں۔ جی، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ بہت سے لوگ اب کسی خاص مذہب سے اپنی وابستگی ظاہر نہیں کرتے، ننز کہلاتے ہیں۔ اچھا۔ اور مذہبی وابستگی نسل، طبقے اور علاقے کے لحاظ سے بھی بہت مختلف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں صحت کے نظام پر بات کرتے ہیں۔ صحت کی سماجیات یعنی میڈیکل سوشیولوجی، یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ معاشرہ صحت اور بیماری کو کیسے دیکھتا ہے، کیسے سمجھتا ہے اور اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو صحت صرف جسمانی مسئلہ نہیں؟ نہیں، عالمی ادارہ صحت کی تعریف کے مطابق صحت صرف بیماری کا نہ ہونا نہیں، بلکہ مکمل جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر اچھا ہونا ہے۔ اور وہ بیمار کا کردار یا سکرول والی بات، وہ کیا ہے؟ یہ ٹیلکٹ پارسنز کا تصور ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو معاشرہ اس سے کچھ خاص توقعات رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ بیمار ہونے پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ہاں، بیمار شخص کو کچھ حقوق ملتے ہیں، جیسے روزمرہ کی ذمہ داریوں سے چھوٹ مل جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اسے ٹھیک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور طبی مدد لینی چاہیے۔ اگر کوئی ان توقعات پر پورا نہ اترے، خاص طور پر ایسی بیماری میں جو نظر نہ آتی ہو جیسے ذہنی صحت کے مسائل، تو اسے سستی یا بہانے بازی کا طعنہ بھی مل سکتا ہے۔ یہ تو ہے۔ ایک اور تصور میڈیکلائزیشن کا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میڈیکلائزیشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے زندگی کے عام تجربات یا رویوں کو جو پہلے نارمل سمجھے جاتے تھے اب طبی مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، جن کا علاج ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کوئی مثال؟ جیسے بچوں کی بہت زیادہ حرکت یا توجہ کی کمی، پہلے اسے بچپنا سمجھا جاتا تھا، اب اسے ADHD کا نام دے دیا گیا ہے، جس کی تشخیص پچھلی چند دہائیوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا۔ بیماری کی تعریف بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، جیسے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز ICD میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور بعض اوقات یہ سیاسی بھی ہو سکتی ہیں۔ جی، جیسے ہوموسیکشوالٹی کو بیماریوں کے فہرست سے ہٹایا گیا تھا۔ بالکل۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بیماری یعنی جسمانی خرابی اور علالت یعنی بیماری پر ہمارا سماجی اور ثقافتی رد عمل یہ الگ چیزیں ہیں۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ علالت کا تجربہ صرف حیاتی نہیں ہوتا، ہمارے عقائد، ہمارا خاندان، ہماری کام کی جگہ، صحت کی خدمات، یہ سب اس بات پر اثر ڈالتے ہیں کہ ہم بیماری کو کیسے محسوس کرتے ہیں اور اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کی کام کی جگہ پر بیماری کی بامعاوضہ چھٹی نہ ہو تو وہ شخص اکثر شدید بیمار ہونے تک ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرے گا۔ بالکل۔ اب آتے ہیں امریکہ کے صحت کے نظام پر۔ یہ تو بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ جی، یہ نجی، سرکاری اور رضاکارانہ شعبوں کا ایک مرکب ہے۔ اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی، ایکسیس، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا؟ جی، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ 5 A's کا ذکر آتا ہے: دستیابی، اویلیبلٹی، کیا خدمات موجود ہیں؟ صحیح۔ رسائی، ایکسیسیبلٹی، کیا ان تک پہنچا جا سکتا ہے؟ مثلاً ٹرانسپورٹ ہے۔ سہولت، اکوموڈیشن، کیا وہ آسان ہے؟ جیسے اوقات کار مناسب ہیں؟ قابل قبولیت، ایکسیپٹیبلٹی، کیا وہ ثقافتی یا ذاتی طور پر قابل قبول ہیں؟
डॉक्टर का रवैया कैसा है, और सबसे अहम इस्तिताअत, अफोर्डेबिलिटी, क्या उनका खर्चा बर्दाश्त किया जा सकता है। और देही और शहरी इलाकों में फर्क? बहुत ज़्यादा फर्क है। देही इलाकों में डॉक्टरों और अस्पतालों की तादाद शहरी इलाकों के मुकाबले में बहुत कम है, जो दस्तयाबी का मसला पैदा करता है। और अदायगी का निज़ाम कैसा है? ये फीस फॉर सर्विस क्या है? ज़्यादातर निज़ाम फीस फॉर सर्विस मॉडल पर चलता है, यानी हर टेस्ट, हर विजिट, हर तरीक़ेकार की अलग कीमत होती है। इससे तो ज़्यादा इलाज की हौसला अफजाई हो सकती है। जी, ये एक तनकीद है कि ये गैर ज़रूरी इलाज या ओवर ट्रीटमेंट की हौसला अफजाई कर सकता है। अदायगी आम तौर पर बराह रास्त मरीज नहीं करता, बल्कि थर्ड पार्टी पेयर यानी इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनियां? जी, इसमें फिर माहाना प्रीमियम होते हैं जो अदा करने होते हैं, और डिडक्टेबल्स होते हैं, यानी इलाज शुरू होने से पहले आपको अपनी जेब से एक खास रकम अदा करनी पड़ती है। तो इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर क्या होता है? इंश्योरेंस ना होना सेहत के मेयार और नताइज पर बहुत बुरा असर डालता है। कैसे? जिन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होती, वो एहतियाती तदाबीर जैसे सालाना चेकअप कम करवाते हैं। वो बीमारी की सूरत में इलाज में ताखीर करते हैं, जिससे मसला बढ़ जाता है। और फिर शायद उन्हें ज़्यादा महंगे हंगामी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, यही वजह थी कि अफोर्डेबल केयर एक्ट जैसे इक़दामात किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस की सहूलत मिल सके। तो आज हमने देखा कि कैसे उम्र, रसीदगी, तालीम, ख़ानदान, मजहब और सेहत का निज़ाम, ये सब समाजी इदारे हमारी ज़िंदगियों के ताने बाने बनते हैं। ये सिर्फ इनफरादी मामलात नहीं हैं। जी बिल्कुल नहीं, ये बड़े समाजी ढांचे हैं जिनमें ताकत, वसाइल और अदम मुसावात के खेल भी शामिल हैं। इन निज़ामों में तासुब और नाइंसाफ़ी की जड़ें गहरी हो सकते हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि ये निज़ाम कैसे काम करते हैं, ताकि हम जान सकें कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मौक़े कैसे बनते या बिगड़ते हैं। बिल्कुल, ये समझ हमें उन चैलेंजेस से निमटने या कम से कम उनको बेहतर तौर पर समझने के लिए तैयार कर सकती है। हमने आज बहुत से पहलुओं का अहाता किया। शायद सुनने वालों के लिए गौर करने के लिए एक आखिरी सवाल ये हो सकता है, इन तमाम ताकतवर समाजी कुव्वतों और ढांचों के होते हुए इनफरादी इरादे और अमल यानी एजेंसी की कितनी गुंजाइश बाकी रहती है? ये बहुत गहरा सवाल है। हम इन निज़ामों के अंदर रहते हुए अपनी और दूसरों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली कैसे ला सकते हैं? जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये यकीनन मजीद सोच विचार का मुतकाजी है। इस तफसीली जायजे और गुफ्तगू में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।